Okay, so diretso na ta, no? So nay paglangay-langay, so diretso ta sa atong topic nga psychrometric processes, no? Okay. Oras na pod. So sa taga B, so ako lang mong gi-merge, no? Amo na ito yung bago nga schedule kay kaning 2:30 alanganin tani. No, gikan pa ko nag-meet pod sa taga first year. Maklaro ra ba akong screen? Yes, sir. Okay, thank you, Miss Escobedo. Okay, so psychrometric processes. So muna na yung mga processes nga to ang once mag-condition nita sa room, so moagi gina siya og certain processes. So it depends kung sa gikinahanglan sa room nga ato ang gi-applyan, no? Ato supplyan sa ato ang air. So it's either sensible cooling, sensible heating, humidifying, no? And or both humidifying and cooling, or both dehumidifying o heating. So depende, no, unsa inyong sa iyang application. Okay, so arita sa thermodynamic, sa psychrometric process, no? A thermodynamic system is said to undergo a process whenever it changes from one state point to another. Kung na siya ay change, so in either sa asa atong psychrometric properties, no? Either usa sa psychrometric properties ang ma-change, no? So that means it undergoes psychrometric process, no? So in psychrometric analysis, this change in state can be caused by adding or removing heat, no? Depending on the requirement. So causing work to be performed on or by the fluid. So adding or removing mass. So that means the control of humidity, no? Or mixing two fluids which are at the similar states, so which is the combination of return air and the outside air, no? This is an example, kind of mixing two fluids. So at any specific time, the condition of the air can be represented as a single point somewhere within the chart. Single point na siya, no? Kaya gingon dito na to nga i-mixed. So if conditions change, then the point will move around the graph. So the direction of the point moves depends upon what properties of the air are changing. No? So most processes encountered in air conditioning practice are one of a combination or a sequence of the following. So ang pinaka-common, cooling and heating, mo ni kasagaran na to gikuan, pero sa ato ang country, so the most commonly used is the cooling, di ba? Wa pa kita ning heating. So in HVAC systems, air is typically cooled by passing it over a cooling coil. So kani nga cooling coil. Kung sensible heating ra siya, so that means the temperature of this cooling coil will not be below the dew point temperature of the air nga moagi niya. So dapat dili siya mo below. Nga naman, the air will condense which can cause the dehumidification of the air, no? Padayon ta, so most cooling coils are fin tube heat exchangers in which cold water or refrigerant flows through tubes. So kani mga fins din siya, kani siya nanay tube dire, no? Okay. So nanay siya mga tube dire. Then na siya fins. So ang unsay purpose sa fins, ang purpose ano niya para dako ang iyang surface nga heat exchange, kabantay mo lang sa mga radiator, no? Inga na ang iyang porma na sa sulod sa air handling unit. So nay chances good nga kana siya mapilo mo nang ang apil sa maintenance ana kanang naay comb niya or sudlayon na siya, no? Para makuan. So nindot ang iyang heat exchange. And the tubes have external fins to increase heat transfer area. So mo ni, no? Para dako ang iyang surface area of heat transfer. If the air is cold below the dew point temperature, water will condense and must be drained from the bottom of the cooling coil. So that's not the case for sensible cooling. Mo na, no? Dapat atong i-avoid nga ang temperature sa cooling coil will not drop below sa iyang air dew point temperature. Okay? So the air dew point temperature or the T dew point is the temperature when air is 100% saturated, no, and water begins to condense out of the air. So when warm, wet air is cold, as it passes over a cooling coil, the temperature begins to decrease. So mo decrease ang iyang temperature. So siyempre kay
Ni undergo man siya og heat exchange, no, between sa ang air, no, og sa iyahang cooling coil. Then, no, condensation. Kani, if the air leaves the cooling coil at a temperature above its dew point temperature, then no condensation occurs. So the amount of moisture that is carried by the air is still the same. No? So on a psychrometric chart, the exiting air is at a lower temperature than the incoming air, while the humidity ratio remains constant, no, since no moisture is condensed from the air. So reducing the temperature of air without changing the quantity of water in the air is called the sensible cooling. No, from the word itself lang, sensible cooling. That means the removing of heat by changing its temperature. No, wala kay kaning change of phase, no, from vapor to liquid. No, wala nahitabo nga changing of phase. So reducing the temperature of air without changing the quantity of water, no, sensible cooling na siya. So an is shown below kani. So this is how you will graph the sensible cooling based on the psychrometric chart. So ang graph niya ana is from this point, then dapat ka padong sa left, di ba? Kay this is the line, vertical lines is for the dry bulb temperature man. So padong siya sa left, so magka-reduce ang iyang temperature without changing the amount of moisture. Pero ang sa may na change ano niya, although wala ma-change ang amount of moisture, the actual amount of moisture nga gi-carry sa air, the RH, no, the relative humidity increases. No, increase ang relative humidity. So, for example, this is 40%, niabot na siya og 60%, no? So, mo na usa sa ma-prove na to nga colder air can carry less moisture, no, than warm air or hot air. Ngano man? 60% kung siya hapit na siya mapuno, mo gamay na iyang chance nga maka-carry pa siya og dugang na air. So since the humidity ratio remains unchanged, and so we use a horizontal line on the psychrometric chart to represent this process. Okay, so kani horizontal line. So this provides no control over the RH and conditions that are uncomfortable. So the RH increases with sensible cooling. So ni-increase ang iyahang RH, no? Ang relative humidity ni-increase, but the humidity ratio or the absolute humidity remains constant. Okay, so let's proceed. Sensible heating. So sensible heating is another process or psychrometric process, no, in air conditioning. So in HVAC systems, air is typically heated by passing it over a heating coil. No, kanina say heater battery, no. This is usually used in other countries, no, especially kanang mga cold countries. So nasa mga heater or mga furnace, di ba? Kanang during winter, no? Yung mga furnace or wala si furnace kani mga HVAC systems nga nagamit og heater battery. So, okay? Passing it over a heating coil or use of electrical strip heaters. So a schematic of cooling coil is shown below. So as the air, no, passes over this heated coil, no, or this heater battery, so the temperature of the air increases, but the amount of moisture remains constant. So ang nahitabo lang the changing of temperature. So sensible heating lang siya. So the process of sensible heating is represented on the psychrometric chart by a straight horizontal lines parallel to the abscissa. Okay, this is how you graph, no, the sensible heating on the psychrometric chart. So from point 1 to point 2 or padung siya sa right, no, horizontal line. Okay? So the relative humidity decreases, no, during sensible heating. So since the humidity ratio remains unchanged, and so we use a horizontal line on the psychrometric chart to represent this process. So heating will result in lower RH, no? The RH will decrease. So typical sensible cooling or heating process includes space heating loads,
excuse me, sensible cooling loads, heating coils, space heating devices, fans that move the air, sensible cooling coils, and regen cooling or heating devices. So, observable features of sensible heating process. So, unsa may mabantayan nimo during the heating process, no? Sensible heating. So, the dry bulb temperature increase. So, syempre, heating man, no? The RH decrease. The enthalpy increases, no? Tanaw na to diri. So, this is the enthalpy line, di ba? Scale niya. So, from point 1 to point 2, the enthalpy increases, no? The wet bulb temperature increases. No? Increase pa yung wet bulb temperature. This, as well as the specific volume, no? The humidity ratio is unchanged. Then for sensible cooling, so almost, no, almost all the psychrometric properties is kuan. Mura og ang iyahang process is reciprocal or inversely proportional ang iyahang nahitabo or opposite, no, ni sensible heating. So ari dry bulb temperature increase, diri decrease. Gawas ni asa man ni humidity ratio lang og ni vapor pressure og ni dew point, parihara na sila diha tapita. Humidity ratio, vapor pressure, and dew point remains constant. The other properties opposite na sila og ang ilang nahilabo, no, nila ang ilang process. So heating and cooling to change the RH. So this is because the saturation point changes with the dry bulb temperature. So as the RH equals the absolute humidity, so divided by the saturation point. So if the temperature and saturation points change, but the absolute humidity remains the same, then the RH must change. So not yung otro ano niya, ay basta mag-change kag temperature niya na if you're going to keep the humidity ratio constant, no? So the RH will change. So here are the governing equation for sensible heating and cooling. So the formula QS or the heat during sensible heating or either cooling na siya or heating, no? Pwede siya gamiton. QS is equal to MA. Unsa man ning MA? That is the mass of dry air. No? The mass of dry air multiplied by H2 minus H1. And so kani QS, so the rate kaning small letter Q, rate na siya, no? Rate of sensible heat transfer. That means per unit time, no? Per unit time. The small letter M, A, so that is the rate of mass, no? Or the mass airflow. Mass airflow. Then multiplied by the difference in the enthalpy. So we have example. Calculate the amount of sensible heat that must be added to 100 pounds of air. So given na ang iyahang mass, no, sa dry air. So at 85 degree Fahrenheit dry bulb and 75 degree Fahrenheit wet bulb to raise the temperature of air to 100 degree Fahrenheit dry bulb. Okay. Una niyo mong buhaton, i-locate nimo ang initial point. So unsa man to, si 85 and 85 dry bulb o 75 wet bulb. Ato lang ikuan ang ano? Psychrometric. Okay, so yun eh. Anyway, naka-answer naman mo no? Sa inyo. Ato lang i-present. No, for those wala pa na kuan. So, punta to, given 85 o 75 ito. 85 and 75, no? Dry bulb and wet bulb. Tara.
85 dry valve and 75 valve. Tara. Ay, sorry. 20. $85 dara. 85, then 75. Kana. Una, no? Una. Sunod. Ni-move siya. Okay. Dry valve with valve to raise the temperature of air to 100 degree Fahrenheit. Dry valve. So, sensible heat, no? Get term niya, sensible heat. So, constant, no? Ang iyahang temperature. So, 100 degree Fahrenheit. Okay, 100. Ato kasi 100. Sa dapat 100. Kani is 90. 95, 100. So, kani. Okay. No? Sunod. Ito kung i-locate pila ang iyang enthalpy, no? Ani nga okay. So, the enthalpy for H1, no, is 35, 36, 37, 38. 38 point, tila man na, 38.9, no? Approximately equal to 38.9 BTU per pound. Then, for H2, we have 40, 41, 42.5, no? Approximately equal to 42.5. Sakto ba? Ano eh, pila nga iyang answer? Yeah, is 43.5 and 39. Sa to Ano? 38, no? 38. So, na-joy siya yung discrepancy. No? Hindi siya yung nakakuan. 41, 42. So, 42.5 or 42.6 ana, dapita. 42.5. So, pila man na? Dito po sa pila to? 38.9, no? Then, multiplied by the mass of air. 100. $370. Pila may answer niya? 450. 450, So, mas buldo matuwa sa tinuod, no? If na possibility nga sa iyo, especially kanyo, 10 times 4.5, 450 may hang gibutang kung imong basihan, sayop na siya eh. Ato answer is 370. Okay, so basta yan ang iyang pamaagi, no? Pagkuha. Kani, kana. Mo ba ito gipangayo, no? The sensible heat that must be added. Another example. Determine the amount of sensible heat
needed to increase the temperature of air from 50 degree Fahrenheit and 50% RH to 90 degree Fahrenheit. So 50 RH. Another kani. Wala ningi ko ano. 50 50 degree Fahrenheit, 50% RH. Kani o kare. Then, sa to'y sunod nga kuan. To increase the temperature of air from to 90 degree Fahrenheit. So sensible gihapon. So constant humidity ratio lang gihapon. 90 no? Tara 90. Okay? Then ang gipangita sensible heat. So, paano to ang iyahang enthalpy? Then ato i-adjust no. Dapat parallel siya. Okay. So pila man eh? 15, 16, 17. So wala kaabot siya sa 16. Mga 15.9. So 15.9 equals 15.9. Tinausa is pila man eh? 2025. 26 man eh. So almost 26. So 25.9. 25.9 minus 15.9 times pila ang wala siya mas nga given no. Diretso na ka. Diretso na. So, ang answer is 10. Wala na kay multiplier ani. Pero ang imong unit na is in term of 25.9 o 15.9 ato ang iya is sa example 26 o 16. Okay ra. Same ang iyang difference. 10 BTU per pound. Tungod lang na sa discrepancy gamay sa linya siguro. Pero kani layo ra gini ha, sayop ning iyang number 1 nga example. Okay? Then padayon ta kani determine the cooling required ko no to sensibly cool 20,000 cubic feet per minute of air from a temperature of 90 and an RH of 60 to activity. Okay, yan eh. Balik ta. So mas dali gamiton siya sorry. Na-paint no kay pwede ka mag-line. Ka maglibog ba? Parallel ka. Then pwede po kuha ninyo mano-mano. Okay, 90 o 60 divided by 5. Ang 60 ito is percent no? RH. Okay. 90, 60% RH. Stove RH. Babaw. Hindi na, no?
So, sensibly cool, no? So, 75 ko, no? Taman sa 75. So, make 75. So, doon diha. Okay. So, mong kuhaon, imo siyang paitaon ang ihang delta H. Kaya na. Pwede na pa itong i-extend yun siya para okay about ang parallel bagyod. Na, no? Mas dool na siya. Parallel. Sunod is, ang problema ani kaling usa. Ari-tari. Dapat maghimo ta og parallel. Ito lang itunong aning kuan na lang para mas dali. Then move na to after. Ayan na. No. So pila man eh. Initial 40, 41, 42. 42.1, no? 42.1. Yan na, something. Then kari is 35 man eh, 36, 37, 38. 38.2. 38.2 o 42.1 equals 42.1 minus 38.2. Sorry. So 3.10 difference sa NLP. Then ang another given is flow rate, no? Flow rate. Then atong i-convert ni ang iyang flow rate into mass flow rate. So 20,000 ang it. So man problema kay ang maklaro ra ang specific volume, no? Maklaro ra. So kani ano lang ta maghimo lang tag linya daan para short lang parallel gyud niya. Yan to siyang i-move. Pila may estimate ninyo ana? No, kare. Excuse me. 14.26 iyahaw ang iyang gigamit. Sa diri ato apil man ni dol-dol niya. 14 man eh. 14.5. Og perpendicular na to siya. Yan na, no? Ang perpendicular. Ikan dihapay so i-convert na to na siya. Di ba ang gihatag nga kani pila to? 20,000 CFM.
20,000. So 20,000 equals to 20,000. Pero CFM niya, cubic feet per minute. So saan na to para mahimo siyang mass flow. So ato siyang i-divide. No? Kani divided by kani. Na para mahimo siyang pounds per minute. Which is mass flow. So is equal to divided by kana. So 1402.525. So the unit will be pounds per minute. Okay? Then imo siyang i-multiply. There is a 3.9. So is equal to kana multiplied by 3. So the unit will be BTU per minute. 5469 BTU per minute na. Kaya kuan man na. Siya is BTU per pound ba no? Enthalpy. So we have to be consistent with the unit, no? Kung unsa itong gigamit. So ito siyang i-trace para ma-cancel out ito. Pila may answer niya? 311,360 BTU per hour. No, nihata na ngayon ba siya og in terms of BTU per hour? Wala. So pwede ra lang answer katong BTU per minute. But if we are curious, no, kung pila siya in BTU per hour, pwede ra pod atong final answer in BTU per hour. Kay kasagaran sa mga unit pod nga gi-provide, no, sa mga equipment o mga air conditioning devices, so mga in terms of kilojoules per hour or BTU per hour or in ton man. So, pwede ra pod ato siyang i-convert. Pero wala siya gipangayo og sa quiz ni siya, o dawat ra gyapon ko ani BTU per minute. So is equal to so kana divided by 60. Sorry. Times day rather. Kay hour man. Times 60. BTU per hour. So 328,190. Pila may answer niya? Is 311,360. So ato is 328. So I accept lang gyapon nato na ho. Isag na discrepancy sa answer. So kay di man gyud nga na ka-accurate inagbasa sa kuan, inagbasa sa psychrometric chart, especially kanang enthalpy. So may pagkuan. So di gyud na to ma-accurate nga mo igo gyud sa ato ang kuan. As long as i-present lang ninyo ning ani, no, nga nag-create mo line. Then gyud sa inyo pagbasa. Wala kay ba sa process gyud sa inyo pag-solve, no, ang problem. Then for the assignment, so wala pa mo na natagaan og instruction about ana. So mudawat ra gyapon ko ninyo gyud sa inyo to pag-answer. The next, another psychrometric process na punta. Humidification or heating or cooling. So humidification, that means you have to change the moisture content of the air. So this is the process of introducing moisture into the airstream. Pwede ka i-introduce mo moisture or you have to remove the moisture. No? So in winter, humidification frequently is required because the cold outside air infiltrating into a heated space or intentionally brought into the satisfy the space ventilation requirement is too dry. So ubos kayo ang iyang humidity. So uga lang, no? So mana nga magkinahanglan ka og additional sa moisture. So in summer, humidification is usually done as part of an evaporative cooling system. So katong evaporative cooling, no? Evaporative cooling system. So it humidifies na siya. So humidification is achieved on various ways that range from using spray washers to passing the air over a pool or water to injecting steam. Okay, so di ba? Atong gi-present unsay pamaagi or the methods nga atong gamiton, no, para sa humidification. So by using steam pan and by using water spray, no? Water spray or spray washers. No, kanang duha ka method. So heating and humidifying is the process of simultaneously increasing both the relative temperature and the humidity ratio of the air. No? So injectan mo siya og moisture, no? At the same time,
you have to increase the dry bulb temperature, no? So, pero kaning heating, so what I mentioned, di kayo na siya kuan sa tuwa unless sa mga clean room, no? Clean room nga mga space. Which is gikinahanglan kayo ni siya para makontrol ang humidity. Katong nahisgutan na mo ni kuan nga kuan katong bide, no? So nato si Miss Clea Duterte katong evident na nakinahanglan na sila og na siya yung mga space nga clean room diha, no? Nya kanang clean room ana grabe ka strict kayo ang pag-control sa humidity. Mo na nga ang mga unit ana nila dili lang AHU ang gigamit. Although same principle siya sa AHU pero gitawag og OAC, no? OAC ang gitawag ana nila or outside air conditioning nga na siya both a chilled water and the hot water. Katong hot water ato gikan to siya sa steam nga katong steam pod exhaust na siya gikan sa kuan gikan sa mga generator, no? Katong sa IPI to evident sa una. I mean, no? Katong gitubahan ako sa una, no? IPI evident. So ang exhaust niya mo na regenerative itaw, regeneration ang iyang mga exhaust. Ang waste niya gigamit siya para mo-boil, no, sa mga boiler niya. So para maka-create og steam. So katong steam ito mo na puy mo in sa tubig nga i-provide OAC, no? OAC or outside air conditioning. So duha ang gi-inject nga klase sa tubig, hot water and chilled water. So katong ang purpose sa hot water lang dili tungod kay para ma-attain niya ang temperature because amo tay job sa chilled water man para bugnawon niya. Ang trabaho niya is i-control ang humidity, no? I-control ang humidity sa space. Kay grabe ka strict to siya, parang 50 to 65 naman siguro tong range ito. So gamay ang range niya compared sa human comfort, no, na range. So ang human comfort 35, no, 35 to 75 or 40 to 70 ang uban. Mga ang giset depende sa kuan. Kato iya mo 55 to 60 ra ganito, mo 5 banra. Different ang percentage. Okay? So let's continue. So mo ni siya, no, heating and humidifying process of simultaneously increasing both the dry bulb and humidity ratio of the air. So the total heat gain initial to the final condition can be broken into sensible and latent heat portion. So nakay because ni add naman kag humidity, mo increase ang humidity ratio. So another process ang nadugang or the latent heat, no? Ni dugang kag latent heat or pagkuan change sa moisture. So sensible and latent heat portions. So to separate the total enthalpy into sensible and latent heat, consider a horizontal movement on chart as sensible heat and a vertical movement as latent heat. So katong vertical, tanaw na to sa graph. Although this is the actual process na nahitabo, no? Ang process ko aton siyang buhaton nga from this point up to this point or from this condition, no, from this condition sa air ato siyang gi-change into this certain condition sa air. Pero ato siyang i-break down, no, giuns niya pag abot diri. So involves the sensible heating at the same time latent heating. Okay, i-introduce man ka og addition structure sa iyang air. Okay. So ato siyang i-separate, no, pag nalahi pag-solve. So the humidity ratio is constant for the horizontal. Pero sa vertical, ang temperature na po ay constant, then the humidity ratio increase. So on the critic chart, this process is shown is looking upward and to the right. So the heating and humidification of the air is best considered by looking at the two processes sequentially. So the first from state 1 to 0. So this is the first process, no? Sensible heating. The second process from state O to state 2 is the humidification
process. Okay? So here are the governing equation, no, for heating and acidification. So if the condition of the air is changing from state 1 to state 2, okay, kanina condition, kaingon diri nga condition. So consider that the intersection of a horizontal line through state 1 and a vertical line through state 2 occurs at state 2. Okay. Kanino? So then the change in heat can be expressed as so QS. So duha na ka heat. Sensible heat is equal to the mass of air, no? Mass of dry air multiplied by the difference in enthalpy during that process. And QS, this the excuse me, the rate, no, of sensible heat. Rate of sensible heat transfer. So in BTU per minute. Then the mass flow rate, ang small letter m, A. So same example multiplied by HO minus H1. Then for latent heat, so H2 minus HO na, no? H2 minus HO, and so as well as kani, no? Ang na-outro lang niya rate ning small letter. Okay? So the rate of the moisture addition to the air, M water, is determined by the water vapor mass balance. So, o gusto ka makahibaw, pila may nadugang, no? Sa moisture. So, M water, or the mass of water, water vapor, no? Is equal to the mass of dry air multiplied by the difference in the humidity ratio, no? During that process. So, from O to 2, no? Kanang difference yung kwaon. So, naibawaan na to, pila ka moisture ang nadugang sa air. So, we have example here. So, 90 cubic feet of lumber is dried at 60 degree Fahrenheit. So, nakay lumber. So, bago pang gigabas ni mo na, mong gipauga, no? Pauga. So, initial temperature or the temperature, no, nga i-dry siya 60 degree Fahrenheit. 60 degree Celsius rather, or 140 degree Fahrenheit, no? So dry bulb temperature and 52 degrees Celsius wet bulb temperature. So the drying rate of the lumber is 5.68 pounds of water per hour. So mo ni ang drying rate niya. Unsa siya kapaspasa mo uga. 5.68 pounds kuno ang mawa, no, per hour. Mawa nga water vapor or moisture sulod sa lumber. So if the outside air is 27 degrees Celsius or 80.6 degree Fahrenheit, the dry bulb temperature and 80% RH, how much outside air is needed per minute to carry away the evaporated moisture? So ang pangita, pila may amount sa airflow ang imong gikinahanglan para enough siya nga madry niya sa kaning array, no? Madry niya ang katong 90 ka cubic feet of lumber. Saan ang condition? Okay? So ato analyze siya. Unsa man ang initial temperature sa air? So kani outside air pa. Outside air mo na initial niya. 80.6 dry bulb temperature and 80% RH. Okay. Kare. Balik ta. Okay. Initial niya 80.6 and 80 RH. 80.6. So murag lapos na siya gamay. Asa mang 80 nga RH ani? Kanino? Butang lang tadaan og vertical line. Vertical na ba na? Tulay mo gamay na, okay. 80.6 man. Sorry. Ano? So, may na, no? Or, tapos pagamay. Okay, kani is
80, 81, 82. So lapas siya sa kuan. Kaya mo ni para sa 81. May anak daw ita. Sunod. Okay, sunod na condition. So the drying rate of lumber. So mo ni ang building the amount of moisture nga madang niya kay siyempre ang moisture nga nasa lumber dalon man ni air nga may nagpa dry niya. So i-carry ni siya no during heat exchange dalon ni siya kining amount sa kuan. So mo ni ang imuhang MW no? MW kanang small nga MW kani. Small letter nga MW. Wala no? Ganitong given. 5.68. So MW, ito yung butang dadre. Mass of water vapor is equal to, kay mo ning nadugang. 5.68 no? Tama ba? 5.68, okay. Butang na natadaan, 5.68. Then, ang unit niya is pounds of water per hour ba to? Per hour, tama, per hour. Pounds of water, matala kay MW man lang siya. Ang pangita na to, how much air is needed per minute, no? Pilay pa niya, MW. MW, MA, no? MA. Pwede lang, after sa MA, ato siya i-convert into the volume. Using the specific volume nga, kuan niya. So, ito ang Excel. MA, muna siya ang known. Known. Then, ang temperature sa air, final temperature niya, kani, mo ang mahimong file niya, no? Kani, 52 degrees Celsius, 135 wet bulb, and 140 dry bulb. Mura ko na siya nga ang nahitabo niya, no? Ano mo hang, sorry. Suot lang ta. Sample mo mo hang chamber. Dire nagiinit. So, ang temperature mo mo air, ang temperature niya dire outside air, mo initial temperature niya. So, ang final temperature niya kadto na dire, no? Kay na mo lumber dire mo gini mo og ito nga kani nga ani nga condition 140 o 125. So, may 140 o 125 mo pa mahimo nga temperature sa air, no? Yung mo na ni dry niya 140, 125.6. Kana. 125.6. Kana. Okay? So, aton siya i-graph diri. 140 ang ano? Ay, sorry. The problem is ang problema. Ang problema is ang ato ang psychrometric chart na na-provide dili siya enough. So, mangita taog psychrometric chart nga mas makuan. Mas dako-dako ani no. So ato lang i-trace, ato lang i-follow na lang ning iya ha. So basta ingat to ang iyang pamaagi no. Mo man problema na to kaya ang ato na download na provide na to is dili siya enough para mabasa ang kadto nga condition nga gihatag 140. So same process lang na siya. Mo ba ni na example. Locate kana, i-locate na siya. Okay, na-locate na. Locate kani 140, 125. Okay. So move from point established above to right, 100. Okay, kana. Then right absolute kani imong basahon ang humidity ratio niya sa final o sa initial. Okay? Then kuan man nimo.
kuan nimo ang iyang difference in humidity ratio or the delta HR or the delta absolute humidity, no? Change sa iyang absolute humidity. So makuha nimo na, so makuha na nimo kay, di ba, using this equation, kani given naman eh, no? Gihatag na siya. Kani atong gipangita. Kani makuha naman eh, nagkuha na niya, automatic makuha na ni siya, di ba? So pagkuha ni katong sa graph. Example, anira no. Example mo ni iyang gihatag nga second condition na dapita dire. Example nga na. Mag-ana ra ka. So himo ka og line diha kay sensible. Kani nga difference ani imong kwaon. Kani. Pilanin kani difference sa iyang humidity ratio. Mo na imong gamiton para nga multiplier niya dire. Or imong denominator dire para makuha ning MA. Nagkuha nimo sa MA or the mass of dry air, pwede na i-convert mo sa CFM, so you have to use the specific volume. Okay? Dabay pang tana. So nga na no ang pamagi. Say man eh. Do you have any question? So 1 hour man ta karon, no? So I will stop presenting na lang. So I will entertain questions, no? Kung naa mo questions. Miss Melanie Escobedo, napunta na? Wala ra, sir. Okay ra ba? Dili masabtan ra siya? Anyway, assignment naman ninyo, no? Nakatuon na mo ani. Miss Alaban. Sir, kanang kuan ro sir, naay possibility sir nga since pareha ganiha nga lahi sa ato ang gi-follow ang kanang ning come up pag trace nato sa psychometric chart sir. So naay possibility nga lahi pud ang answer pero gamay ra gud ang difference sir. Ay nga na bitaw sir. Yes. Mo na akong giingon nga ang akong tanawon is giunsa ninyo pag kuan sa process, dili ang final answer lang. So dili necessary nga magapareha mo og answer. Kana kung magkaparehas man gani mo answer, so nagkopyanay gid mo ana. Ang final answer ana, imposible na gid kayo magkapareha gyud nga example 125.6 pud iya usa, so imposible gyud no nga kuan pareha tanan. Pagbasa pa lang daan sa chart. Okay sir, thank you sir. Pero dawaton lang na pero karing sa example, kanang first example nga atong gi-present kaniya, most probably dako ang murag sayop siya ato, no? Nga gihatag niya nga data kay dako man ang difference compared sa ato nga nakuha. Then makita pod nato nga pag calculate niya, so murag na siya error gid ato. Pero ang process same ra gihapon. Then kana pong pagparallel, no? Kanang pagkuha sa parallel line usahay di gyud kayo nga ka exact nga parallel gyud siya sa lahin nga gamito na to sa pag measure. Another question? Miss Balagot. Wala ra, sir. Mr. Marapaw. Waman mo si Mr. Marapaw. Mr. Marapaw, kung anaa ka, magparamdam ka, no? Sayop di ako ano eh. Kuan ka lang. Sorry. Kuan lang, i-on lang imuhang mic kung present, no? Murag wala si Mr. Marapaw, siguro naka-online. Hawa mo po i-chat niya. Excuse me sir, na-stuck imo presentation sa Word. Okay na. Yun wala ko nakabantay, no?
Simon, nakipunta na Simon? Wala. Si Mr. Concha, no? Lang di kayo matawag. Wala ra, sir. Okay, punta. Mr. Creme. So, 1 hour Wala, sir. karon, no? So, ato lang i-assist lang ni nga schedule na to, no, nga i-merge mo or final na ning schedule, no, merge mo. Okay ra ba ninyo taga 4B? Wala ba problema sa inyong schedule? Okay na, okay. Thank you, Jerome. President, pasamba. May punta na? O, wapod paramdam si Mr. President. Israel. Wala, sir. Wala Wala. ra pud, sir. Okay, sige. For your attendance, so kindly turn on your camera. No. Wato lang no, makaka-turn on ng uban. Sige. Okay, so get ready in 3, 2, ay nawa naman pud mo. Balik, what's up? Mas mayo pa lang na po dagway makita, no? Yung nag-screenshot na to, di kay frustrangan. Si Mary Joy naman o si Christian J nakita. Si Jerome. Okay, so get ready in 3, 2, 1, smile. Okay, thank you. Umapil si Lionel Dave. Nawahin na. Pag-screenshot. Sige, balikon lang na to ha. Mawawa mong good. Thank you, sir. Mo on off ang inyong camera. Balikon lang na to in 3, 2, 1. Okay. Okay, thank you. So if wala na pong tana, so Thank you, you sir. can now leave the Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.